Ukoliko tragate za tajnom koja je vekovima oblikovala sudbinu jedne od najvećih svetskih sila, na pravom ste mestu, jer se upravo u ovom trenutku suočavamo sa pričom koja prevazilazi granice običnog istorijskog zapisa i zalazi u sferu čistog čuda i geopolitičkog preokreta. Zamislite čoveka čije su molitve prema istorijskim svedočenjima i crkvenim predanjima vaskrsavale mrtve, vraćale vid slepima i pokretali izvore vode iz suve zemlje, dok su moćni vladari klečali pred njim tražeći blagoslov za odbranu otadžbine. Ali to je samo vrh ledenog brega, jer se prava drama odvijala vekovima kasnije, u strogoj tajnosti, kada su vernici morali da pribegnu nezamislivim trikovima menjajući glave svetitelja i prinčeva pod okriljem noći kako bi spasili svetinju od bezbožnih vlasti. Da li ste spremni da čujete priču koja nadmašuje svaki scenariju špijunskog trilera? Dok mnogi sutra slave 18. jul, malo ko zna kakva se istina krije iza ovog datuma i kakva je zavera sačuvana od zaborava. Da li verujete da svetac koga sutra slavimo može da bude i čuvar tajni iz vašeg doma? I zašto se ovaj dan prema drevnim verovanjima morate pomiriti sa nekim koga niste videli godinama? Ovo nije samo priča o prazniku i običajima, ovo je priča o istoriji, neverovatnim čudima, jednom od najvećih umova 20. veka. Ostanite sa nama do kraja i obavezno lajkujte ovaj video. Podelite ga sa prijateljima i u komentarima odgovorite šta vi mislite. Da li vera zaista može da promeni tok istorije i spoji nespojive sudbine u najtežim vremenima? Koje vi običaje poštujete na ovaj dan? Sutra se prema zvaničnom kalendaru Srpske pravoslavne crkve obeležava izuzetno važan i duhovno moćan praznik. Prenos i pronalazak moštiju svetog Sergija Radonješkog, čudotvorca koji je živeo od 1314. do 1392. godine. Crkveni izvori ga sa ponosom nazivaju igumanom ruske zemlje i ruskim svetim Savom. Ovaj dan, 18. jul, predstavlja simbol nepokolebljive svetlosti, a tradicija i dogma nalažu stroga pravila ponašanja i verovanja koja svaki vernik mora ispoštovati kako bi uneo mir i blagoslov u svoj dom. Prema dogmatskom učenju i crkvenom predanju, ovaj svetitelj se smatra vrhunskim zaštitnikom dece, đaka i studenata, kao i svih onih koji se suočavaju sa teškim životnim preprekama i blokadama na svom putu saznanja. Kako bismo u potpunosti razumeli dubinu ovog praznika, moramo se vratiti na same početke, kada se ovaj svetac pre monašenja uopšte nije zvao Sergije, niti je rođen u Radonježu, već kod Rostova Velikog, na udaljenosti od oko 150 km. Smatra se da je rođen 1314. godine, iako tačan datum njegovog rođenja zvanično nije utvrđen. U to vreme Rostov je bio uspešna kneževina i jedan od vodećih kulturnih centara srednjovekovne Rusije, gde je, pretpostavlja se, mladi svetitelj naučio i grčki jezik. Međutim, istorijski izvori beleže da je Rostov u više navrata bio izložen surovim napadima i faktički razoren od strane Mongola, zbog čega je svetiteljev otac izgubio bukvalno sve što je posedovao. Ta strašna nemaština i siromaštvo primorali su porodicu da donese radikalnu odluku i preseli se u gradić Radonjež, koji je bio znatno bliži Moskvi, pružajući veću bezbednost i sve veći politički značaj. A budući svetitelj je tada imao otprilike 12 godina. Prema prvoj biografiji napisanoj u Žitiju od strane njegovog direktnog učenika po imenu Epifanije Premudri,
Početkom 15. veka opisana su neverovatna čuda i proročanstva koja su se ostvarila još za vreme svetiteljevog života na zemlji. Jedan od najpoznatijih detalja iz njegovog detinjstva ovekovečen je i na čuvenoj slici umetnika Mihaila Nestorova pod nazivom Viđenje dečaka Vartolomeja iz 1890. godine. Otkriva da se svetitelj pre primanja monaškog čina zvao Vartolomej. Kada mu je bilo 7 godina, mali Vartolomej je imao ogromne, gotovo nepremostive probleme sa učenjem, jer nikako nije mogao da savlada slova i nauči da čita i piše, zbog čega je bio veoma zabrinut. Predanje kaže kako je u suzama sreo jednog nepoznatog starca u polju. Požalio mu se na svoju muku, nakon čega se starac usrdno pomolio za njega i dao mu mali komad osvećene prosfore. Odmah nakon tog događaja Vartolomej je nekim čudom progovorio, sa neverovatnom lakoćom naučio da čita i piše i momentalno pokazao duboko interesovanje za sveto pismo. Epifanije premudri u žitiju naglašava kako se dečak još od najranijeg detinjstva duhovno podvizavao, provodeći noći u usrdnoj molitvi i dobrovoljno držeći najstroži mogući post, zbog čega se danas slavi kao večni pokrovitelj đaka, studenata i svih koji imaju poteškoće sa obrazovanjem. Vartolomej je odrastao sa svojom braćom, gde je stariji bio Stefan, a mlađi se zvao Petar, i svi zajedno su u okviru crkveno-školske opštine sticali prva znanja o pismenosti. Nakon što su im roditelji preminuli, Vartolomej i njegov brat Stefan odlaze u poznati Hotkovo-Pokrovski manastir, gde se u potpunosti predaju strogom postu i surovom podvigu. Željan još dublja osame i odšelničkog života, koji je inače bio predviđen isključivo za monahe sa ogromnim duhovnim iskustvom, Vartolomej nagovara brata i oni zajedno odlaze u gustu, neprohodnu šumu. Tamo na pustim i divljim obalama reke Koncuri podižu malu drvenu keliju i skromnu kapelu koja je oko 1335. godine osvećena u čast Svete Trojice, na mestu gde se danas uzdiže velelepna katedrala. Upravo na tom mestu Vartolomej prima monaški čin i dobija novo ime Sergij, u znak sećanja na svetog mučenika Sergija, čime zvanično započinje nova era ruskog monaštva. Manastir Svete Trojice je zvanično osnovan 1345. godine, a Sergije postaje njen drugi iguman i sveštenik, dajući svakodnevni primer bratiji kroz apsolutnu poslušnost, fizički rad i neprestanu molitvu. Istorijski spisi prenose spekulacije i svedočenja da njegov brat Stefan nije mogao dugo da izdrži tako ekstremno težak i oskudan asketski život u potpunoj pustinji, zbog čega je posle izvesnog vremena napustio manastir i vratio se u svet. Međutim, oko Sergija počinju da se okupljaju drugi monasi, privučeni njegovom svetošću, a manastir vremenom prerasta u Trojičko-Sergijevu lavru, najvažniji duhovni centar i najpoznatiji ruski manastir. Upravo za ovaj manastir se čuveni ikonopisac Andrij Rubljov naslikati svoju epohalnu ikonu Trojica, pretačući najvažniji teološki dogmat o božanskom trojedinstvu u vrhunski umetnički izraz. Pored osnivanja same lavre, Sergije uvodi potpuno novi, revolucionarni sistem monaškog opštežića i strogi tipik koji je iz korena promenio dotadašnju praksu.
Naime, monasima je bilo najstrože zabranjeno da napuštaju manastirske zidine kako bi od svetovnih ljudi prosili hranu, što je ranije bio čest slučaj koji je monahe praktično vraćao u svetovni život. Kada bi u zajednici ponestalo osnovnih namirnica, bratija bi se zajedno sa svojim igumanom svesrdno molila i svaki put bi se dogodilo čudo, odnosno iznenadna isporuka hrane koja ih je spašavalo od sigurne gladi. Istoričar Vasilije Ključevski zapisao je da se Sergije dugim samovanjem, telesnim naporom i uzdržavanjem usred guste šume savršeno pripremio da rukovodi drugim podvižnicima u pustinji. Sergije se očinski brinuo o svakom novom bratu, učeći ih vrlinama, nadzirući ih brižljivo kako bi izbegli iskušenja, dok su svi imali fiksno i strogo dnevno pravilo rada i molitve. Sami su sekli drva, gradili hramove, pripremali skromnu hranu i šili svoje mantije, potpuno sami sebe opslužujući u ekstremnom siromaštvu gde danima nisu imali ni komad hleba, ali su ostajali složni i bezgranično gostoljubivi prema svakom gostu. Zbog ovog nadljudskog podviga on je već od 15. veka u celom hrišćanskom svetu prepoznat i poštovan kao prepodobni svetitelj, a danas ga pored pravoslavnih sa velikim poštovanjem slave i staroobrednici i rimokatolička crkva, čineći ga jednim od retkih svetitelja koji povezuje hrišćane širom sveta. Crkveni istoričari navode i paralelnu priču o prepodobnom Atanasiju Atonskom, osnivaču Velike Lavre na Svetoj gori, povlačeći jasnu paralelu između njega i Sergija Radonješkog, kao dvojice osnivača najvećih pravoslavnih svetinja koje su posjedovali veru ravnu onoj biblijskog kapetana koji je izmolio isceljenje svog sluge, a koji je kasnije i sam mučenički postradao i pribrojan svetima. Ono što vas najviše zanima, to su običaji. Oni jasno nalažu da se na ovaj dan obavezno čita posebna molitva za decu i njihov uspeh u školovanju, jer se veruje da svetitelj direktno posreduje pred Gospodom za bistrinu uma i prevazilaženje intelektualnih i životnih kriza. Ono što sutra morate obavezno da uradite ukoliko želite da postupite u skladu sa vekovnom tradicijom jeste da posetite crkvu, prisustvujete svetoj liturgiji, zapalite sveću za zdravlje svojih najmilijih i ukoliko ste se pripremali, pristupite svetoj tajni pričešća. Pored crkvenih kanona narodna verovanja i manje poznati, pa čak i delimično zaboravljeni običaji stavljaju ogroman naglasak na međuljudske odnose i duhovno očišćenje unutar porodice. Na ovaj dan se strogo praktikuje opraštanje svake uvrede, što znači da se vernici moraju svesno potruditi da oproste sve greške ljudima koji su ih povredili, jer se smatra da bez unutrašnjeg mira i likvidacije gneva nijedna molitva ne može biti uslišena. Postoji tradicija darivanja gde je običaj da se pomaže siromašnima, dok se deca obavezno daruju slatkišima i svežim voćem kako bi im godina bila slatka i plodna. Kada je reč o porodičnom ručku, oko trpeze se okuplja cela porodica. A iako za ovaj specifični datum nema previše restriktivnih i strogih pravila o mrsnoj hrani, crkva i narodno iskustvo opominju da se u svemu mora zadržati maksimalna umerenost, bez prejedanja i neumernog slavlja. Ono što nikako ne sme da se radi jeste unošenje svađe, besa ili teških reči u kuću,
jer se veruje da bi to moglo privući nesreću i nemir koji bi trajali tokom cele godine. Sam svetitelj je ostavio duboku i neprocenjivu poruku koja služi kao univerzalno sidro u trenucima kada se svi putevi zatvore, a mediji prenose njegove reči da je najbolje da sve prepustimo Bogu. Neka nam On sam otkrije svoju volju, pa ćemo tada uvideti šta nam valja raditi. A šta danas znači ovaj praznik za vernike? Kada se sutra 18. jula ljudi okupe u crkvi, ne slavi se samo istorijski događaj, slavi se pobjeda vere nad bezbožništvom istine nad laži. Na ovaj dan, kako prenose drevna pravila, običaji nalažu nekoliko ključnih stvari. Prvo, molitva za učenje i decu. Kao što je Sergije kao dečak imao problema sa učenjem, pa mu je molitvom darovano znanje, tako se danas svi đaci i studenti mole njemu za pomoć u školovanju. Majke pale sveće za uspeh svoje dece. Drugo su opraštanje i ljubav. Ovo je dan mira u kući. Vernici su pozvani da oproste uvrede i pomire se sa onima sa kojima su u zavadi. Ne sme se ići na spavanje ljut. Zatim poseta crkvi i svetoj liturgiji. Obavezno je prisustvovati liturgiji, pričestiti se i zapaliti sveću ispred ikone ovog velikog sveca. Običaj je i da se pomaže siromašnima i daruju deca slatkišima ili voćem, po uzoru na Sergijevu dobrotu. Porodica se okuplja. Za ovaj dan, kako smo već rekli, nema strogih pravila o postu, ali se preporučuje umerenost u jelu i piću. A šta valja, a šta nikako ne sme da se radi? Valja se moliti od srca, činiti dobra dela, posećivati bolesne, opraštati dugove i uvrede. Ne sme se psovati, ogovarati, zavideti. Crkva uči da je ovo dan kada se ne smeju odbijati prosjaci i oni koji traže pomoć. Također verovanje kaže da se na ovaj dan ne smeju počinjati veliki poslovi, jer je to dan duhovnog preispitivanja, a ne materijalnog sticanja. Postavlja se pitanje zašto je baš 18. jul toliko značajan u odnosu na 8. oktobar, kada se inače slavi ovaj svetitelj. Dok je 8. oktobar dan njegovog upokojenja, 18. jul je dan otkrivenja. To je trenutak kada je Bog kroz čudo netruležnosti potvrdio svetost Sergija pred svetom. Ovo nas dovodi do spekulacija među teolozima. Da li je tačno da je Sergije, poput Svetog Save za Srbe, bio anđeo čuvar Rusije, kako ga je nazivao otac Pavle Florenski? Mnogi veruju da je upravo njegov blagoslov knezu Dimitriju Donskom 1380. godine pred Kulikovsku bitku bio presudan za oslobođenje od tatarskog jarma. Rekao mu je: idi na bezbožnike hrabro, bez kolebanja i pobedit ćeš. I upravo te reči su ujedinile ruske kneževe i dale im snagu da pobede. Danas, kada se svet ponovo suočava sa podelama i duhovnim krizama, mnogi se pitaju šta bi nama danas poručio sveti Sergije. Odgovor leži u jednoj poznatoj misli koja se prenosi kroz vekove. Najbolje je da sve prepustimo Bogu. Neka nam On sam otkrije volju svoju, pa ćemo tada uvideti šta nam valja raditi. Dok se sutra pripremate za ovaj veliki praznik, postavite sebi pitanje: da li ste spremni da oprostite onima koji su vas povredili i kako vi slavite ovaj dan? U tišini doma ili odlaskom u manastir ili crkvu? Podelite u komentaru da li ste čuli za ovu neverovatnu priču,
a ako vam je tekst otvorio oči, lajkujte ga da bi i drugi saznali istinu iza 18. jula. Vaš komentar i deljenje pomažu da se ova gotovo zaboravljena priča sačuva od zaborava. Jer kao što su mošti Svetog Sergija preživele vekove progona, tako i njegova mudrost ostaje večna. A najveća od njih je da se u svemu oslonimo na Boga.